पणजी पोटनिवडणुकीसाठीचा प्रचार शिगेस पोचलेला आहे. पुढच्या रविवारी मतदानाची वेळ असणार आहे आणि आमच्यासोबत आहेत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सिद्धार्थ कुकळकर. नमस्कार. सिद्धार्थ, कसो प्रचार चल्ला आणि किती सांगू इच्छा आहे? आमचो प्रचार एक मातशें दिसता सिस्टमॅटिकली चल्ला. बूथ बाय बूथ, घर बाय घर आमी कवर करीत वता आनी जशें जशें वता त्या थंयचे थळावे कार्यकर्ते आमकां एक जॉयन जायत वता. ज्या तरेन आमचे तरुण तरुणी, आमचे जाणटे, आमचे कार्यकर्ते भायर सरता, महिला वर्ग भायर सरता, एक पॉझिटिव्हिटीच्या वटेन ही प्रचार मोहीम चालू आसा. गेली 20-25 वर्ष हो मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाकडे आशिल्लो. मुख्यमंत्री आमचे मनोहर पर्रीकर यांनी हो समर्थपणे हो मतदारसंघ सांभाळला. या पार्श्वभूमीचेर तुका कशें दिसता की किती चॅलेंजेस आसतले या मतदारसंघाच्यो आणि ते कशा प्रकारे तू फेस करतो? डेफिनेटली जेन्ना 1994 मनोहर भाईक पयलेदा पणजेकारांनी निवडून दिलो तेन्ना पणजे शहराचें स्वरूपच वेगळें आशिल्लें. खंय तरी उदकाची टंचाई, लायट 2 वरां 3 वरां दिसान दीस वचप, सारकें मार्केट नाशिल्लें, लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे पणजे म्हाका दिसता दर दिसा गँग वॉर जातालें. ह्या परिस्थितींतल्यान पणजेक एक समस्या आयडेंटिफाय करून मनोहर भाईन त्यो समस्यांचें निवारण केलें. म्हणजे म्हाका याद जाता 1995 लास्ट पणजे गँग वॉर जाला. पोस्टा फुडें तलवारींनी 2 गँग लढून एकामेकाचे कडेन झगडल्या आनी तातूंतल्यान ताणें सगळे तरुणांक भायर काडले. कोणूच स्वता जावन वायट कृत्य करपाक वचना, पूण जर मार्ग जर सारको दाखोवपी मनीस मेळत आनी तो मनोहर भाईच्या रुपान पणजे मेळ्ळो. एक सगळ्या युवकांक एक बऱ्या मार्गार ताणें घालें, सगळ्यांक पोटा पाण्याक लायले, नोकरी धंद्याक लायले आनी त्या क्रायमांतल्यान भायर काडले. विविध म्हणजे आमच्यो इलेक्ट्रिसिटीची इम्प्रुवमेंट केली. 2002 तो स्वता ओपा न्हंयच्या पात्रांतल्यान मे म्हयन्याक चलत गेलो आनी पळयलें की मे म्हयन्याक पात्र सगळेंच उदक सोंपता, ड्राय जाता. थंय ताणें 26 बंधारे बांदले आनी आयज पणजे शहराक तसो पाण्याचो तुटवडो ना. ताणें 27 MLDचो ओपा प्लांट तयार करपाक घेतलो 2014 आनी आयज ताजें फलीत म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याक तो जेन्ना कमिशन जातलो तेन्ना आमकां पणजे भरपूर उदक मेळटलें. आज लायटीचें पोजिशन बरें आसा. आमी स्मार्ट सिटीचे अंडर हांगा आतां रायबंदरा भागान भोंवता, थंय हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग नाशिल्ली. मातशें कितें चुडीत पडलें की प्रत्येक पावसान 1 दीस 2 दीस लायट वचप आनी हाका लागून आमी अंडरग्रावंड केबलिंग काम घेतलां. विविध पैलूचेर काम चालू आसा. सिद्धार्थ, जशें तुवें म्हणलां की पणजेक एक शिस्त हाडपाचें काम भाईन केल्लें आशिल्लें, मनोहर पर्रीकरान केल्लें आशिल्लें आणि त्याच बरोबर तुजेर 2 फावटी विश्वास दवरलेलो आसा. एक विश्वासाक तूं पात्र जालो आणि आजय पुन्हा एकदा तुका आमदारकीची तिकीट दिल्ली गेल्ली आसा. कितकें ह्या सगळ्या हातून तूं ह्या सतत परीक्षेन कसो पास जातलो असो तुका दिसता? गेली 25 वर्सां पणजेकारांनी भारतीय जनता पक्षाक मनोहर भाईच्या रुपान आमदार दिलो आनी मनोहर भाई ह्या विश्वासाक पात्र थरलो. म्हणजे आमदारा कडल्यान लिडर ऑपोजिशन, थंयच्यान मुख्यमंत्री, थंयच्यान डिफेन्स मिनिस्टर, हो म्हाका दिसता पणजेकाराच्या आशिर्वादानूच तो जावपाक पावलो. येदो व्हडलो मान एक गोंयकाराक मेळप म्हाका दिसता हो पणजेकाराचो एक अभिमान आनी पणजेकाराचो निर्णय सार्थ ठरवलो. त्याच हाजेर जेन्ना मनोहर भाईन म्हजेर जबाबदारी दिली 2015 तेन्ना पणजेकारांनी परत एकदा विश्वास दाखयलो. 2017 तांणी म्हाका निवडून दिलो आनी त्या धर्तीचेर आमचे सगळ्यांचें काम म्हणजे कार्यकर्त्याचे प्रत्येक नागरिका कडेन आशिल्ले संबंद, आमचे सुखदुख्खांक सहभागी जावपाचें हें कार्य हें फुडें व्हरपाक पणजेकारांनी आशिर्वाद दिलो. ह्या फावटी भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा जेन्ना आमचे मदीं मनोहर भाई ना आतां ताजो जागो भरून काडपाक म्हजेर जबाबदारी दिली आनी म्हाका दिसता ह्याय फावटी डेफिनेटली पणजेकार हे आमकां आशिर्वाद दिवन परत एकदा हो 25 वर्सांचो कार्यसेवेचें पावती दितले.
समाजान आणि विरोधी पक्षान अशें एक म्हणलें वता, तुजेर आरोप केल्लो वता की स्मार्ट सिटी हो जो प्रकल्प तुवें हाती घेतलेलो आसा, तुज्या अंडर हो प्रकल्प मार्गी लागलेलो आसा, हे प्रचंड भ्रष्टाचार जाला असो ते एक आरोप केल्लो होता. हातून कितके तथ्य आसा? स्पेशली CCTV म्हणा, ते झेब्रा क्रॉसिंगाचेर जे पयशे चड काडले अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या आरोपान कितपत तथ्य आसा आनी ह्या बाबतींत तुका कितें म्हणपाचें आसा? नाही, इनफॅक्ट ज्या लोकांक स्वता करप्शनाक बुडिल्ले असता तांकां आपल्या दोळ्या फुडें करप्शनच दिसता. म्हणजे ज्याचे राष्ट्रीय नेतृत्व संपूर्ण बेल घेवन भायर आसा आनी आतां राफायल म्हणून फटिंगपणां करून आयज सुप्रीम कोर्टाची जेन्ना चपराक पडली तेन्ना माफी मागची पडली देशाची आनी सुप्रीम कोर्टाची. आमचें गोंयचें नेतृत्व तांचें व्हडलेशें डिफरंट ना. म्हणजे खंय तरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचें सोंग करून लोकां कडल्यान पयशे लुटपाचें, बोकडे पाळटा म्हणून लोकांचे पयशे घेवन लुटपाचें, काणकोणा फ्लड रिलीफ हाजेर लोकां कडल्यान कुपनां काडून पयशे घेवन ताजी मजा करून लुटपाचें. हेच धंद्यान, मायनीच्या धंद्यान बुडिल्ले हे सगळे लोक. तांचे कडेन मुद्दो ना. आयज ते फ्रस्ट्रेट जाले आनी खंय तरी आरोपाचेर आरोप करपाक भायर सरले. तुमी कॅमेराचें म्हणलें, बरें केलें कॅमेराचें विचारून. इनफॅक्ट कॅमेराचो जो प्रश्न हे आसा, 180 कोटीचो टेंडर जो आसा तातूंत कॅमेराचो कॉस्ट फक्त 4 कोटीचो आसा. 464 काय कितें जाग्याचेर कॅमेरा लागतले. ताका हो त्या संपूर्ण CCTVच्या सिस्टमाचो 4 कोटी का 4.5 कोटी खर्च आसा. त्या टेंडरान गार्बेज मॅनेजमेंट, फ्री वायफाय, आमचे स्मार्ट सिग्नल्स, आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट, हे सगळे तातूंत ई-गव्हर्नन्स हे सगळे तातूंत येता. इनफॅक्ट कॅमेरा जर आमी पळयत जाल्यार आमचो एक कॅमेरा 95,400 रुपया कितें तरी पडटा. तांणी आरोप केल्लो पुण्यांक कॅमेरा 10,000 मेळटा. पुण्यांक 5 वर्सां पयलीं घाल्लो कॅमेरा हो 95,400 काय 500 रुपयांकच घाल्लो. आमचो जो कॅमेरा आसा हो 5 वर्सां पयलींचो प्रायस, पूण तातूंत 10 पटीन चड फिचर्स आसा, इन्क्लुडींग खंयचोय कोणाचो चेहरो आयडेंटिफाय करपाची कॅपॅसिटी. म्हणजे जर कोणाकय दिलें की बाबा हो मनीस खंय आसा शहरान आयडेंटिफाय करपाक, क्रिमिनल स्पेशली, जाल्यार ती मदत जावपाक शकता. अशें आमचे सॉफिस्टिकेट कॅमेरा 5 वर्सां पयलींच्या कॉस्टाचेर. सो हातून कांय तथ्य ना, पूण खंय तरी आरोप करपाक जाय म्हणून करप, पॉलिटिकल मायलेजीक लागून करप, हें एक स्वरूप आसा. झेब्रा क्रॉसिंग कितें? त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे 35 लाख रुपये ते म्हणटा आमी 3.5 लाख 5 लाखान आमी करूं शकता. इनफॅक्ट मुद्दम मेळपाक आयला, तुमचो आशिर्वाद आसपाक जाय. तर झेब्रा क्रॉसिंग जे आसा टेंडर, ते अजून टेंडरच जावना. ते प्लॅनिंग स्टेजीकच आसा, टेंडरींग स्टेजीकच आसा. दुसरें म्हणजे झेब्रा क्रॉसिंगाचे जे रेट आसा दे आर एज पर गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्स. जे PWD सबस्क्रायब करता पळय त्याच रेटीचेर हें झेब्रा क्रॉसिंग आसा. हातून कितली क्वॉन्टिटी आसा, हातून रोड मार्कींग आसा, हातून कॉर्नर मार्कींग आसा, अशे वेगळे वेगळे तातून पैलू आसा. खंय तरी एक पिकअप करप आनी दुसरे भलतेच खंयचे तरी पिकअप करप आनी ताजो बावू करप, हें काँग्रेसवाल्यांक पक्कें कळटा. आनी त्याच धर्तीचेर तांणी स्मार्ट सिटी मिशन हें नरेंद्रजी मोदीन चालू केलां आनी ताका स्ट्रिंजंट गायडलायन्स घाल्या. ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें टॅक्निकल ऑडीट, फायनान्शियल ऑडीट आनी तिसरें इंडिपेंडंट ऑडीट आसता. इतले चॅक आसता, प्लस आमचे गोवा गव्हर्मेंट सरकाराचें CAGचें ऑडीट आसताच. हातूंतल्यान कोणायकय कितें डावट आसा जाल्यार तांणी टॅक्निकल ऑडीट करचें, फायनान्शियल ऑडीट करचें, ओपन डॉक्युमेंट सगळे आसा. लोकां फुडें हे ट्रान्सपरन्सी प्रोसेस आमी फॉलो करता. आनी म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना आमी पब्लीक कन्सल्टेशन घेता तेन्ना आमकां लोकांचोय प्रतिसाद बरो मेळटा. जेन्ना प्रश्न जो काँग्रेस तूं म्हणटा, तुजो विरोधक काँग्रेस आसा किंवा तुजो मेन ऑपोनंट किंवा चॅलेंज तुका काँग्रेस कडून मेळपाचें आसा, पण ह्या दिसान काँग्रेसीन एक स्टेटमेंट केल्लें आसा की आमचो मेन ऑपोनंट GSM आसा. आतां ह्या बाबतींत आमी तुज्या कडेन विचार करतले कितें आसा आनी कितें ना, पण वेळ जाल्ली आसा अल्पशी विश्रांती घेवपाची. खंयच वचूं नाका, पळयत राव इन गोवा हो विशेष कार्यक्रम.
विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आपण बघता इन गोवाचा विशेष निवडणूक कार्यक्रम आणि आमच्यासोबत आहेत पणजीचे उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकर. सिद्धार्थ बाब, ब्रेकार बसपाच्या पहिले हांवें तुका म्हणिल्लें की Competition सुरक्षा कोणाक? मंच ब्रेकवर जाण्यापूर्वी मी सिद्धार्थला विचारलं होतं की गोवा सुरक्षा मंच म्हणतं चल, की येता. काँग्रेस तू यो. अपोनंट आहे आणि काँग्रेस Thank म्हणतो you. की गोवा सुरक्षा म्हणजे तुला या? भारतीय जनता पक्षाला कुठे ना कुठे डिमॉरलाइज करण्याचा प्रयत्न आहे असं तुम्हाला वाटतं का? तांचो स्टेटमेंट सारको आसा. आमी 10,000 प्लस मताची कावंटींग घेता. सेकंड प्लेसार कोण येतलो ही तांच्या मदीं टफ फायट आसा. म्हाका दिसता तांचे जे पळय स्टेटमेंट येता गिरीशा कडल्यान वेगळ्या वेगळ्या हातूंतल्यान गिरीशय पिसावला आनी खंय तरी हे फ्रस्ट्रेशनांतल्यान जे स्टेटमेंट येता ते म्हाका दिसता बाली स्टेटमेंट. बरं, स्टेटमेंटाचो विशय कुशीक रावल्यार एक प्रश्न असो निर्माण जाल्लो आसा की बाबूश मोन्सेरात हो जेन्ना कॉलेशन गव्हर्मेंटान आशिल्लो तेन्ना तुमकां प्रिय आशिल्लो. आज बाबूश तुमच्या विरोधान उबो आसा आणि रोखडोच तो नरकासूर जालो, राक्षस जालो. या बाबत तुम्ही कितें सांगू शकता? मनोहरबाई कडल्यान घेतिल्ली एक क्वॉलिटी म्हणजे निर्णय जावच्या पयलीं त्या निर्णयाक ऑपोज करप, त्या निर्णयाक आपलें मत मांडप, ठामपणे मांडप. म्हणून एकदा निर्णय मनाविरुद्ध बसून जर जालो जाल्यार त्या निर्णयाचेर ठाम रावप हें हांव सदांच फॉलो करतां. तेन्नाय बी हांवें निर्णय जावच्या पयलीं कितें तें सांगिल्लें, पूण एकदां निर्णय जालो की हांव त्या निर्णया भायर रावतलो आनी रावलो. सो म्हाका दिसता हांवें सांगपाचें सांगलें तो निर्णय जाल्लो तो सारको जावं नाशिल्लो, पूण एकदां निर्णय जातकीर म्हजें मत हांवें सायडीक दवरलें. हांव मनोहरबाई बरोबर ठामपणे उबो रावलो. सिद्धार्थजी, तुमकां प्रचारा वचपाच्या पयलीं तुवें एक निर्णयाची एक गोश्ट काडिल्ली. निर्णय जालो, सोंपलो. पण निर्णय ह्या दिसान आमी पळयल्ले आसा दोन निर्णय अशे जाल्ले आशिल्ले. CCPचे इलेक्शन, CCPक मेयर जेन्ना चूज केल्लो गेल्लो ते एक, आणि दुसरें म्हणजे तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शन. हे दोन म्हत्वपूर्ण जेन्ना इव्हेंट जाले हांगा भारतीय जनता पक्षातर्फे जो निर्णय घेतलो गेल्लो ताचेरूय तूं सहमत आशिल्लो, विशेष करून CCPचे जेन्ना मेयराचे इलेक्शन जालें. CCPचेर वी हॅव क्लियरली पूट अवर स्टँड. आमी मेयरल पोजिशनाक ओपोज केला. वी वर नॉट विथ देम. स्पेशली जेन्ना पणजे 21 वॉर्ड आसता तेन्ना पणजेकारांचेर ताळगांवचो मेयर, ताळगांवचो डेप्युटी मेयर हाडून लादप हें सारकें न्ही. आमचो पणजेकाराचो मेयर आसपाक जाय. तो मान पणजेकाराचो अपमान करून आमकां एक भ्रश्ट मेयर दिवप हें सारकें न्ही. आनी म्हणून आमी स्पश्ट आमची भुमिका केल्ली की आमी वी आर ओपोज टू दॅट पोजिशन. दुसरो निर्णय आशिल्लो तुमचो तालिगांवची जी पंचायतीचे इलेक्शन जाले तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे पॅनल ते उतरवना. न्ही, म्हाका दिसता पंचायत इलेक्शन्स ही खंयच्याच पक्षाच्या लेवलाचेर लढली जायना. ताका पक्षाचें सिंबॉल नासता. ह्या इलेक्शनाकूय आमचे पॅनल आशिल्ले, आमचे कॅन्डिडेट आशिल्ले. हांवें प्रचार केल्लो. हांवें एक दोन वॉर्डान हांवें प्रचार केल्लो आनी डेफिनेटली आमी आमचो दत्तप्रसाद, आमचे दोतोर शीतल नायक ही कॉन्स्टंटली प्रचाराक भाग घेवन आमचे कॅन्डिडेटाचे पुरस्कृत करताले. जे एक्सप्लेनेशन दिला, ओके. पणजीचो महत्वाचो प्रश्न जो आसा, पणजीच्या बाबतीत म्हणले होता की सांतिनेज क्रीक हो सगळ्याच निवडणुकीचो मुद्दो जाला. ह्याच्या बाबतीत तुझे स्पष्टीकरण आम्ही ऐकतले. वचून
यस, आमी सांतिनेज क्रिकाचेर आशिल्ले. बरोबर. पणजे जर आमी पळयत जाल्यार हां, सांतिनेज क्रिकेट पणजे अश्यो 3 खाडयो आसा. म्हणजे चिंबलची खाडी जी आमी रायबंदर भागात आसा थंयच्यान पावता ती, एक आमची मळ्यांतल्यान सायडीन ती रुओम ओरेम क्रीक, आनी तिसरी आमची सांतिनेजची खाडी. दोन्ही जर आमी चिंबला आनी ओरेम क्रीक पळयत जाल्यार तातूंत टायडल फ्लो आसा. सांतिनेजचो क्रिकान टायडल फ्लो बंद जाला. सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लम सांतिनेजचो म्हणटा तो तातूंत येणारी सिवेज. ही सिवेज खंयच्यान येता? एक तर म्हणजे थोडेशे हटमेंट जे सायडीन आसा थंयच्यान येता, पूण भरपूर सिवेज जे व्हडले व्हडले ताळगांवां बिल्डींग कॉम्प्लेक्स आयल्या शेतांनी, त्या शेतान जे सोकपीट तांणी बांदिल्लें सेप्टिकाचें, ते शेतान बांदिल्ल्यान ताका ओडपाची क्षमताच ना, उदक सोक करपाची क्षमता, आनी सगळें सिवेजीचें उदक हें सांतिनेज खाडीन येता. सो म्हाका दिसता पयले सगळ्यांक जर आमी सांतिनेज खाडी सारकी करतले जाल्यार आमी मनोहरबाईन जो ताळगांवचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी ताजी नेटवर्क जे प्रोजेक्ट हातान घेतिल्लो तो कंप्लीट करपाक जाय. आमी अशें म्हणपाक शकना की गव्हर्मेंटान ताजेर दखलूच घेवना. गव्हर्मेंटान दखल घेवन ताळगांव सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वीत केलो, तयार जावन तो चालूय जालो, पूण नेटवर्क खंय तरी चालू जायना, कनेक्ट जायना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता पॉलिटिकल वील इज नेसेसरी. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स कोण आसा, आमदार आसत, पंच आसत, तुमचो थेट रोग आसा ताळगांवचो जो आमदार आसा तो खंय तरी अक्रियाशील आयज आसा. कामरापटा असली जी एक झोपडपट्टी तयार जाल्या आमच्या CCPच्या जाग्यान, थंय जर आमी पळयत जाल्यार थंय ते कशे रावता आमदार हांव समजना. सगळो तांचो सिवेज सांतिनेजच्या खाडीन येता. तांचें रावपाचें जें स्टँडर्ड आसा हें इतलें हलाखीचें आसा. म्हाका दिसता मनोहरबाई जर त्या भागाचो आमदार आशिल्लो जाल्यार ते केन्नाच बरी वस्ती जावन वतली आशिल्ली, पूण खंय तरी तांच्या ताळगांव आमदारान तांकां तशेंच चिड्डून दवरल्या. हे सगळे प्रॉब्लम हे सांतिनेज खाडीचेच एक रिलेटेड आसा. 2015 जेन्ना पणजेकारांनी निवडून हाडलो तेन्ना आमी 2-3 प्रकल्प कार्यान्वीत केल्ले. आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कॅप्टन लोबो हांच्या एक जोडपालवान आमी एरेशन घेतलो सांतिनेज क्रिकाचो आनी बरो सक्सेस मेळ्ळो आमकां. पेपराचेरय बी नुस्तें बी परत आयलें म्हूण ताजेर न्यूज आर्टिकल्स आयिल्ली. आनी एक आमी प्रकल्प घेतलो की सांतिनेज खाडीचें उदक हें आतां ताळगांवचो जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जाला तातूंत ओडून घेवप, ते ट्रीट करप आनी परते घालप. सो थोडो फार सांतिनेज क्रिकाचेर हें चल्लां, पूण आतां स्मार्ट सिटीच्या अंडर वर्ल्ड बँकेचे एसिस्टन्स घेवन टोटल हायड्रोलॉजिकल स्टडी करप, तातूंत टायडल फ्लो कसो रिस्टोर करप हाजेर विचार विनिमय चालू आसा आनी ताजेर ठोस पावलां घेवपाकय चालू जाल्या. आमचो जो सांतिनेज खाडीचेर जो पूल आशिल्लो नवो ओल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा कडेन, आमी तो मुद्दम कर्व पद्दतीन बांदलो, सो ताका टायडल फ्लोचेर कांयच आडखळ येवपाक जायना म्हणून. सो असो विविध पैलू ताजेर चालू आसा.